Voilà. Mais السيانس بتاعنا normalement نريد لايف. voilà. bon قبل ما نبدو دونك الحصه نتاعنا دونك اهم شيء تم نعملوا رابيل صغير على حاجه تري امبورطون. شنو هي؟ اللي هي سورتو نوسيون دورمون. شنو لازمني نعرف فيها من نوسيون دورمون؟ أول حاجة به في النوسيون دورمون شنو لازمني نعرف؟ أول حاجة لازمني نعرفها هي الديفينيسيون تاع اون هرمون. شنو هي الهرمون؟ دونك سي اون سبستانس بيان سور chimique. Donc, les substances chimiques sécrétées par des cellules. Donc, cette substance chimique sécrétée par des cellules ou bien glandes endocrines. Très bien. Endocrines. Mais, donc, cette hormone est transportée par le sang. Voilà. Transportée par le sang et agit bien sûr sur des cellules. Voilà. En agissant sur des cellules, initialement des cellules cibles. Mais, هذه notion d'hormone. Qu'est-ce qui fait les glandes? On a les différents types de glandes. Donc, on a des glandes, je ne sais pas, des glandes exocrines. Et des glandes endocrines. Ben, glandes, donc, endocrines. سامحني مسيش تعلي شوي في صوتك مش واضح. اوكي سي بون. ممكن عندك مشكله انت زادة في الميكرو في الكيت نتاعك. glandes endocrines وعندنا دوك شنو هي سيلول اندوكرين؟ عندنا des glandes mixtes. بالنسبه للglandes endocrines exocrines. Les glandes exocrines ce sont des glandes donc qui sécrètent des substances, donc des substances et le rejettent à l'extérieur par un canal. Donc un canal, voilà, excréteur. Donc باش يخرج السكريسيون هذيك à l'extérieur. sécrète des substances خرجها à l'extérieur. Des glandes. C'est وين l'extérieur بالضبط؟ À l'extérieur du corps معناها. واضح؟ D'accord. Voilà. D'autres glandes, et c'est même glandes donc endocrines. Les glandes endocrines, donc des cellules endocrines, les cellules endocrines تصنع des substances, je نسميهم des hormones. Les substances ou les hormones transportées par le sang, voilà, et agissent sur des cellules cibles. Donc, aux cellules cibles, on a des récepteurs spécifiques à cette substance, à cette chimique, à cette hormone. Voilà. Donc, on a des récepteurs spécifiques. C'est clair? Aux glandes mixtes, c'est-à-dire à la fois donc, exo et endocrine. واضحة هذه؟ Mais on passe. Donc هذا بالنسبة لأهم حاجة ممكن لازم نعرفوها من الأول بالكل. Donc باش نتعدوا ensuite للشابيتر الأولاني نتاعنا. دونك شنو لازم نشدوا فيه؟ دونك الشابيتر هذا ولا شنو باش نشوفوا فيه ديجا
Donc, les objectifs, c'est de reconnaître l'organisation de l'appareil génital reproducteur de l'homme, d'identifier les structures et les fonctions du testicule, de reconnaître les caractéristiques cytologiques du spermatozoïde, c'est donc le gamète mâle, d'écrire ce qu'on appelle la spermatogenèse, ainsi d'expliquer l'origine des caractères sexuels secondaires et enfin d'expliquer le mécanisme de régulation du fonctionnement de l'appareil génital mâle. Donc, نعرف نحن qu'à partir de la puberté, bon, chez bien sûr l'homme, donc vers l'âge de 12 à 13 ans, les organes de l'appareil génital mâle donc entrent en activité. Donc, comme تحولات donc le garçon باش يولي إنسان بالغ. Les transformations هذوما, ce sont des transformations soit anatomiques ou bien physiologiques ainsi que psychiques aussi. Donc, l'objectif interne, c'est d'acquérir la fonction de reproduction. Donc, شنو les manifestations de la puberté? شكون ينجم يعطيني les manifestations de la puberté? Modification de la voix. Développement des muscles. Voilà, développement du muscle. Modification de la voix. Oui. Vélocité. Oui. Donc, عندنا développement de la musculature. مثلا. Vélocité. Hein. Voilà, donc la vélocité, donc. L'apparition de poils. Voilà, la vélocité, donc l'apparition du poil. Augmentation de taille et une poussée de croissance. Oui, comme taille aussi. Hein? Développement des testicules. Oui, développement du testicule, modification du voix, c'est très important. Du voix. Et ainsi, taille, autre chose, voilà, أهم حاجة donc éjaculation. Donc, éjaculation involontaire, voilà. Durant la nuit, ou bien... Durant la nuit, ou bien sommeil. Mais, involontaire du sperme. Durant le sommeil. Mais, et ainsi de suite. Les caractères. C'est l'éjaculation du sperme, donc involontaire, de façon involontaire, donc donc durant le sommeil. Donc, bien sûr, à partir de la puberté. B. Les caractères, donc, développement de musculature, ou de vélocité, ou de modification de voix, ou taille, etc. On parle des caractères, très bien, on parle des caractères sexuels secondaires. Donc, comme des caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels secondaires. Donc, وقتاش حصلوا عليهم هذوما؟ في البوبرتي. Très bien. Maintenant, qu'à partir de la puberté. Donc, apparaissent qu'à partir de la puberté. زاد عندنا d'autres caractères, les caractères sexuels primaires. Voilà. Je connais les caractères les organes génitaux sexuels. Ou sperme, éjaculation du sperme. Mais, شنو هما les caractères donc sexuels primaires, hein? Maintenant, les organes génitaux. Les organes génitaux, hein? Externes.
ce qu'on appelle les glandes annexes, هذوما sont les caractères sexuels primaires. عندنا زاد d'autres types de caractères هما caractères sexuels. Bon, l'important عندكم ديما البريمير والسكندير. Donc primordiaux. Les glandes. Primordiaux. اللي هما ce qu'on appelle les gonades. Les gonades. Donc chez l'homme بالنسبة للhomme شكون هم الجوناد؟ Les testicules. Bien. هما sont les testicules. Et بالنسبة للفemme voilà, sont les ovaires. Voilà. Voilà. Mais, هذا شنو لازمنا نعرف دونك مبدئيا دونك نتعداو دونك notre problème scientifique. L'espèce humaine assure sa continuité par la reproduction. Donc bien sûr نعرفوا اللي reproduction هذه nécessite les deux bien sûr sexes, donc l'homme et la femme. Donc l'homme produit un gamète اللي باش نسموه donc spermatozoïde et la femme produit un gamète اللي هو l'ovocyte, c'est le gamète femelle. Rencontre entre ces deux gamètes par fécondation باش يعطينا une cellule œuf. Voilà, ou cellule œuf هذيك اللي باش تعطينا le futur enfant. Voilà, c'est l'embryon. Embryon ou le fœtus. Voilà. Mais voilà. بلي مش نقولوا سبرماتوسيت واوفوسيت مش سبرماتوزويد واوفوسيت. لا سبرماتوزويد. شنو هي اوفول هكا؟ l'ovule ولا السيلول œuf. اوكي السيلول œuf هي l'ovule. نجوها واحدة. لا ديجا أنا جست نحكي grosso modo. L'espèce humaine assure sa continuité par la reproduction. Cette fonction nécessite la participation de deux parents du sexe opposé. C'est une reproduction donc sexuée. Et chaque parent possède un appareil génital bien développé et lui permet d'assurer la fonction de reproduction. Quelle est l'organisation de l'appareil génital de l'homme et comment ça fonctionne et quel est le mécanisme de régulation de son fonctionnement. Donc, l'organisation de l'appareil génital chez l'homme. Voilà. Mais, donc, بالنسبة للorganisation donc de l'appareil génital donc chez l'homme, donc خلينا mais voilà. بالنسبة للorganisation donc اللي عندنا فيها ممكن حتى نوريكم par animation. Donc voilà. Donc, ce qu'on appelle des
un double testicule, les gonades, les testicules, les voies donc, génitaux, donc les pédidymes, canal différent, voilà, aux femmes ce qu'on appelle l'urètre, c'est les organes génitaux, mais vous venez de ce qu'on appelle des glandes annexes, les glandes annexes, donc deux, bien sûr, vésicules séminales, voilà les vésicules séminales, donc les vésicules séminales. On a donc la prostate, une prostate, et deux glandes de Cooper, donc deux glandes de Cooper, donc les glandes de Cooper. Et enfin, on a l'organe de copulation, c'est la verve, ou appelée aussi pénis. Voilà. Et les pénis de l'élevée, donc, tu as de l'élevée de face, donc l'élevée de face qui frappe les vésicules séminales, donc l'urètre, les deux canaux, donc différents, donc deux testicules, deux épididymes, bien sûr, et une seule, donc prostate, et enfin l'urètre et voilà l'organe de copulation, c'est le donc pénis. Donc, voilà, normalement c'est clair. Dans le journal coréen, mais donc احنا بالنسبه لهنا voilà شفنا لي غوناد اللي هما لي دي تستيكول. شنو الرول نتاع لي دي تستيكول؟ سي assure la fertilité, c'est la production des spermatozoïdes ainsi que l'apparition des caractères sexuels secondaires. Les voies génitales, donc deux épididymes, donc l'épididyme c'est le lieu de maturation et ainsi de transit de ces spermatozoïdes. Donc je نركزوا عليها هذه maturation. كلمة maturation هذه c'est très important parce que طبعا نحاول شوية. L'urètre c'est l'évacuation du spermatozoïde ainsi les glandes annexes, donc الأعضاء المنخطة هذه شنو باش يعملوا لنا؟ عندنا deux vésicules séminales qui sécrètent un liquide nutritif riche en fructose, donc pour assurer la nutrition du spermatozoïde. La prostate sécrète un produit riche en enzymes et les deux glandes de Cooper sécrètent un liquide assure la dilution donc du sperme. Voilà. Et enfin, donc l'organe de copulation, c'est la verge ou pénis qui assure le transfert du sperme dans les voies génitales féminines. Donc, c'est glande de Cooper. C'est la glande de Cooper. Mais normalement que c'est clair, هذوما ما يستحقوش برشا حاجات normalement واضح. Oui, واضحين. Voilà, on passe les fonctions du testicule. Donc, en effet, le testicule assure ce qu'on appelle deux fonctions. Donc, c'est une glande mixte. ونشوفنا من الأول احنا les glandes donc exocrines, endocrines et mixtes. Donc, quand on parle de glandes mixtes, c'est-à-dire donc testicule, donc glande mixte. Madame la glande mixte, c'est-à-dire à la fois avec une fonction exocrine et fonction endocrine. Une fonction endocrine. Mais نشوف structure donc نتاع testicule. Donc structure نتاع testicule, donc testicule en place. Donc testicule selon une coupe longitudinale montre la présence de l'épididyme. Voilà, l'épididyme numéro 2, donc numéro 1, voilà l'épididyme. Mais pour le testicule, donc au niveau du testicule, donc on trouve ce qu'on appelle l'ovule testiculaire, c'est l'ovule testiculaire. Et à l'intérieur de ce lobule testiculaire, On trouve des tubes séminifères. On trouve voilà, des tubes séminifères. Voilà. Ainsi, donc, on trouve que le canal de l'épididyme, au niveau de l'épididyme,
et le canal différent. Voilà. Je peux bien sûr marbout l'urètre pour évacuer donc les spermatozoïdes à l'extérieur. Mais il y a une coupe maintenant. Donc, selon l'axe AB, par exemple, cette coupe transversale au niveau donc, des testicules. Donc, on trouve l'observation suivante. Donc, l'observation suivante, c'est des tubes suminifères, donc plusieurs tubes suminifères. Et entre les tubes suminifères, donc, il y a ce qu'on appelle le tissu interstitiel. Voilà, très bien, tissu interstitiel. Donc, il y a qu'un temps باش نشوفوا بطريقة أكثر وضوح structure نتاع التيوب سيمينيفير وفي structure نتاع التيسيو انترستيسيال. كل واحد شنو هو فيه بالضبط باش نعرفوا كل واحد شنو هي الفونكسيون نتاعو. دونك من الفونكسيون دي تيستيكول هذوما. Voilà, donc structure du tissu interstitiel, donc l'observation d'une microphotographie donc montre la présence des cellules appelées cellules interstitielles ou encore cellules de Leydig et près de ces capillaires sanguins. Attends, je finis le rôle interne. Donc, ici, le schéma d'interprétation plus clair, voilà des cellules donc des Leydig. Et ici, voilà, c'est le capillaire sanguin. Capillaire sanguin. Mais, structure maintenant du tube suminifère. Donc, on a déjà mentionné le capillaire sanguin au niveau du tissu interstitiel. Donc, ces cellules, normalement, elles sécrètent des substances qui sont déversées dans le sang. Donc, ces substances, je me connais des hormones, donc une fonction, je me connais endocrine. Donc, mais on passe structure du tube suminifère. Donc, là, بالنسبة للتube suminifère, إذا كان نعمل observation, je vais vous deux parties ou deux zones. Donc, zone A, c'est la paroi du tube suminifère, et zone B, c'est la lumière du tube suminifère. Donc, paroi du type suminifère renferme donc des différents types de cellules. Attends, je vois les cellules atomes. Donc, ces tubes suminifères entourés par ce qu'on appelle tissu conjonctif. Donc, c'est un tissu conjonctif. Voilà. Mais, ou bien membrane basale. Et dès qu'on a d'une façon plus détaillée la structure du tube suminifère, des parois du tube suminifère. Donc, le nain, on a le schéma d'interprétation. Donc, le schéma d'interprétation, je vais différents types de cellules. Ces cellules sont appelées cellules donc, souches ou bien cellules germinales. Et aussi d'autres types de cellules. Nous avons des cellules de Sertoli. Donc, maintenant, numéro 1, donc cellules de Sertoli. Donc, les cellules de Sertoli sont des cellules. Hein? Qu'est-ce que les cellules de Sertoli avant? Est-ce que ce sont des cellules germinales? Est-ce que ce sont des cellules souches? Non. Non, voilà, ce sont des cellules en fait somatiques. Appelées cellules somatiques. Et les cellules germinales, c'est des cellules somatiques. Ces cellules, bien sûr, toujours sont à deuxième chromosome. Bien sûr, ils se multiplient par mitose. Voilà. Ils se multiplient par mitose. Mais, بالنسبة للسيلول هذوما عندهم un rôle d'expression et de soutien voilà, des spermatozoïdes. Donc, هذا الرول نتاع ces cellules de Sertoli. بالنسبة
Monsieur, Donc, كيفاش تعمل السوتيان نتاع السبرماتوزويد معناه كيفاه؟ donc celui sertoli qu'on a fait un deuxième chromosome. Donc, cellule diploïde. Donc, bien sûr, diploïde. Donc, ici, ils disent donc division par méthode. Seulement par une méthode, multiplication claire. Mais, وبالنسبة لهنا دي سيلول الرول قلنا الرول نتاعها تعمل لنا سوتيان même nutrition زاد راهو voilà soutien nutrition les esquissettes ainsi que des cellules germinales donc كنشوفوا هنا déjà مثلا عباره جدار les cellules différentes cellules germinales ok la skin فيها les différentes cellules germinales واضح ولا c'est clair Monsieur, oui كيفاش معناها كيفاش تتمثل السوتيان نتاع السيرتولي للسبرماتوزويد؟ شنو تعمل لها معناها الغول؟ هاي تعمل النيوتريسيون دونك ديجا تعمل النيوتريسيون فوالا التغذية والحماية تاع الجاتيتيك دي سبرماتوزويد كنشوفو هنا سون بلانتي ولا امبلانتي دون دي سيلول سيرتولي دونك هذه كلها فوالا سيلول دي سيرتولي وشوف لي تاع دي سبرماتوزويد كيفاش في وسط واضح ولا؟ بالنسبة لتوا إذا كان نشوفو les différents types donc des cellules germinales donc allant donc de parois donc voilà l'extérieur à l'intérieur donc la cellule numéro donc 1 la cellule numéro 2 est appelée Spermatogonie. Voilà, spermatogonie. Cette cellule est à deuxième Chromosome. Dupliqué. Deuxième chromosome dupliqué. Donc, il y a qu'un mettre par schéma. Maintenant, deuxième égale à 2. Par exemple. بالنسبة للسلول الأخرى donc c'est appelé donc spermatocyte 1 donc شدوا كيما هما ديجا من بعد باش نعرفوا علاش النومبر الكروموسوم فاري دونك كيف هنا فيها مسيو كروموسوم وي عسلامة سؤالي مازال كيف خلطت توا بلاد نجم توضح لي هكا من الأول شنو شفتوا؟ نادي احنا ما نجمش نشوف توا ديجا من بعد الانجسترمون وكل شيء نادي خاطر قدمنا شوية ما يسالش باهي a deuxième chromosome donc dupliqué كيف donc باش تكون فيها deuxième باهي donc spermatocyte 1 ما ننسوش numéro 4 c'est le spermatocyte 2. Voilà, et le spermatocyte 2 est derrière. Il y a le nombre de chromosomes termes. N chromosome. Très bien. C'est N. Dupliqué. Très bien. Chromosome dupliqué. Donc, c'est-à-dire formé de 2 chromatides. Voilà. Numéro 5. Spermatide. Voilà, c'est spermatide. Qu'est-ce qui est spermatide? Donc, je vais vous faire un chromosome. Très bien, mais cette fois-ci. Simple. Simple chromatide. Simple, c'est-à-dire un seul chromatide. Donc, une chromatide. Donc, une chromatide. Ouais. Et enfin, numéro 7, donc passe donc 7, c'est spermatozoïde. Spermatozoïde. Qu'est-ce qui signifie un chromosome simple? Simple. On parle d'une cellule, donc spermatozoïde, c'est une cellule haploïde. Haploïde, très bien. Gamète. Voilà, très bien. Mais,
Monsieur, moi, oui. spermatozoïdes. عاود لي صافي. Nombre de spermatozoïdes, pas de nombre de spermatides. Attends, نشوف bien sûr nombre de spermatides هو le nombre de spermatozoïdes. اي مسيو جوستومون يخشي الفرق ما بين السبرماتوغوني والسبرماتوسيت 1 وما بين سبرماتيد وسبرماتوزويد. Ce sont des étapes. انا جايينهم لي زيتاب هذوك باش ندوهم واحده واحده ديجا باش نتعدوهم راه جيست شد الاسامي توا بوغ لو مومون هكا هو. وحتى النومبر دو كروموزوم بيان سور كنشوف ثم ديمينيسيون دو نومبر انسي كو الفورم بيان سور des chromosomes, donc soit des À cause des divisions. simples, à cause de division, bien sûr. Ou les journées, on a déjà des sciences gratuites, on a des sciences qui ont mitose et méiose. Donc, c'est que la méiose, donc, amène la divisions successives. Voilà, diminution donc de nombre donc, de chromosomes. Donc, à part de divisions successives, donc, je pense que nous avons les deux divisions successives. Mais, واضح لهنا؟ واضح. On passe maintenant à l'étude de structure du spermatozoïde. Donc, spermatozoïde من شنية متكون. Voilà, donc نشوفوا donc le spermatozoïde. Donc, بالنسبة للسبرماتوزويد voilà بالنسبة للسبرماتوزويد donc فيه 3 parties donc tête donc on a la tête donc Pièce intermédiaire. Voilà, c'est la pièce intermédiaire et enfin c'est le flagelle. le flagelle, voilà. Mais بالنسبة لل بالنسبة للتيت شنو باش نلقوا فيها؟ باش نلقوا فيها أهم شيء دونك هو نوايو. النوايو والنوايو هذا قلنا كلي هابلويد. un chromosome simple. Très bien. Un chromosome simple. فزاد عندنا ce qu'on appelle acrosome. L'acrosome, très bien. C'est l'acrosome. Donc, l'acrosome, en effet, intervient lors de la fécondation donc, et assure la pénétration du spermatozoïde dans le gamète femelle. Et pour la pièce intermédiaire, on trouve des mitochondries. Le rôle des mitochondries. Fournit de l'énergie, l'ATP. Très bien, donc les mitochondries fournissent l'énergie nécessaire pour la mobilité, bien sûr, des spermatozoïdes et l'hémisphère du flagelle. Donc, un flagelle qui assure le déplacement du spermatozoïde. Non, normalement, c'est clair. Voilà la structure du spermatozoïde. ليه؟ نرجعوا لهنا فوالا اللي كنا نحكيو فيه ديجا هو ديلو spermatozoïde donc est une cellule très petite donc et bien spécialisée bien sûr et très différenciée. Voilà, formée de 3 parties. Donc la tête qui contient un noyau haploïde donc représentant bien sûr le matériel génétique. Le noyau donc est coiffé d'un acrosome et l'acrosome qui renferme des enzymes permettant la traverse de la membrane de l'ovule pendant la fécondation. C'est-à-dire le chapitre de fécondation quand nous font les étapes. Et pour la pièce intermédiaire, contenant la base d'un flagelle et de nombreuses mitochondries, bien sûr, ces mitochondries fournissent de l'énergie nécessaire au mouvement des spermatozoïdes. Et enfin, le queue au flagelle qui assure le déplacement des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles pour féconder, bien sûr, l'ovule. Normalement, c'est clair.
jusqu'à maintenant. Bien. Maintenant, l'étude donc, des particularités cytologiques du spermatozoïde en relation avec sa fonction, bien sûr. C'est on a deux types de particularités, des particularités donc, cytologiques et d'autres chromosomiques. Donc, taille, petite taille, bien sûr, et forme allongée donc, pour assurer la mobilité, donc c'est facile d'être mobile. La présence d'un flagelle qui aussi assure la mobilité, présence de pièces intermédiaires qui contient des mitochondries produisant de l'ATP, c'est source d'énergie nécessaire au mouvement du spermatozoïde, et masse cytoplasmique très faible, donc la présence ainsi d'un chromosome qui contient des enzymes nécessaires à la fécondation. Et les particularités chromosomiques, il possède un noyau haploïde à n égale 23 chromosomes simples qui renferment nos programmes génétiques paternels. Bien sûr, chez SEM, la moitié de l'information donc génétique, bien sûr, lors de la fécondation. Mais, نتعدوا توا الأهم حاجة donc c'est le déroulement de la spermatogenèse. أهم حاجة في البارتي اللي باش نشوفوها توا على الأقل. Le déroulement de la spermatogenèse. شو معنى spermatogenèse؟ عارف معنى شكون يقول ليش معنى سبرماتوجينيز؟ ميوز معناها لا فورماسيون دي سبرماتوزويد. سبرماتوجينيز عارف معنى سبرماتوجينيز؟ La formation des spermatozoïdes. Très bien, donc c'est un mécanisme bien sûr qui assure la formation des spermatozoïdes à partir d'une cellule germinale souche اللي هي spermatogonie. Donc l'évolution d'une spermatogonie en spermatozoïde, c'est la spermatogenèse. Donc la spermatogonie a deux N dupliqués. باش تعطينا des SPZ à un chromosome simple. واضح ولا لا؟ به هكا هذه باش نزيدو نشوفوها بطريقة أوضح برشا. دونك هنا بالنسبة للسبرماتوجينيز دونك اللي فيها donc 4 étapes. Donc les étapes de la spermatogenèse. شكون يقول لي على les étapes de la spermatogenèse? La première étape, c'est multiplication. C'est la multiplication. Donc, la multiplication. شنو يصير فيها؟ كيفاش تصير المultiplication؟ Par quel phénomène? Mitose, par la mitose. Très bien. Donc, il y a qu'un. Je vais donc notre page. Donc, donc, les étapes. Voilà. Mais, on va donner le schéma maintenant. La première donc, étape, c'est la multiplication. On voit la multiplication par mitose. هكا ولا لا؟ Voilà. La multiplication. On a la multiplication tirée par mitose. La multiplication tirée par mitose, des mitoses successives, donc on a donc division de spermatogonie par bien sûr mitose.
ممتاز. واش تعطينا؟ 2 spermatozoïdes. رد بالك. Donc pour donner Spermatogonie. plusieurs spermatogonie. Donc on parle d'un clone de spermatogonie. Donc c'est un clone de spermatogonie. Et ces spermatogonies, qu'ils sont à deuxième chromosome. Dupliqué. Voilà. Mais on a déjà les mitoses conservent le nombre de chromosomes. Dès qu'on a des cellules à deuxième, je me trace la deux cellules identiques à deuxième chromosome. Deux cellules, pour le faire à deuxième. Mais il y a comme deuxième dupliqué, je n'ai que deuxième. Elle garde le stock. avec l'objectif, quand on fait ça, et que je n'ai comme deuxième dupliqué, مش نحصل على ديزاين سامبل ما ينساش نزيد نوسعو بالنا شويه. باهي عندنا هذه السلول ما جوست باش نرسم انا البروفاز والانافاز والتيلوفاز. باهي هذه باش ناخذ انا دوزين ايكال pour simplifier دوزين ايكال 4 ما عرفت نحط دوزين ايكال 4 ما ينساش. باهي عندنا دوزين ايكال 4 avec deux chromosomes. Deux chromosomes. Là, on a ce qu'on appelle des chromosomes homologues. On a des chromosomes homologues. Donc, c'est pour prophase. Mais pour maintenant, la métaphase. Donc, la métaphase. Nous sommes à l'équateur de la cellule. Ça fait très bien. Donc, les différents chromosomes, je connais موجودين في l'équateur, donc le plaque équatoriale. Donc, par exemple, عندنا مثلا الروج. Désolé, non. C'est pas comme ça. Là. Voilà. Mais bien sûr, on regarde au niveau de la phase, la migration. Migration et séparation. Des chromatides, voilà, séparation et migration donc des chromatides. C'est-à-dire clivage. Maturation de noyaux, séparation de voilà, donc chromatides. le clivage de centromère et séparation des chromatides sœurs. Voilà. On fait que le pôle, les nerfs, N égale N. Voilà. N égale à 2 chromosomes simples. Voilà, c'est quoi le pôle? Égale 4. N égale 4, c'est pas 2. Donc, c'est quoi le pôle? N égale 4. N égale 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pour une métaphase, l'anaphase. Deux mitoses. Vous êtes marqué à une mitose. Bien sûr, c'est télophase, on a deux cellules et chaque cellule, ce qu'on fait là, voilà, je qu'on fait 4 chromosomes mais simples. Donc, on a sur tout le 1 égale 4, 1 égale 4, mais chromosomes simple, voilà. Et زاد شفنا هذه السيانس اللي عملتها وقت التطوير شفنا اللي باش ترجع هذه دوزين ان ولا سي با ان ديزولي عملت فرق كبيره سي با ان سي دوزين ردوا بالك ماهوش ان دوزين يقال 4 نبدا نغلط دوزين يقال 4 دونك هذه فيها دوزين في الاخر باش نحصلوا على دوزين فين دوزين ردوا بالكم دونك هكا زعما غلطوني معك دونك دوزين يقال 4 مش ان دوزين يقال 4 باهي ملي كان دوزين يقال 4 دونك كروموزوم سامبل باش تولي لنا دوبليكي ترجع لنا دوبليكي شنو يصير؟ اسمها هي دوبليكاسيون دو كونتيتي داديان وقتاش تصير؟ في الانترفاز تري بيان مو سيكل هو
voilà un mais donc عندنا هذايا باش ترجع لنا donc dupliquer وهذا كيف باش ترجع dupliquer en rouge احنا deuxième égale à 4 عارفينه donc 1 2 voilà يعني باش ينطلعوا دي كروموزوم اومولوج هكاكا. اي باش يرجعوا كيما ليتا انيسيال هذا كيما هذا فوالا ثما دو دو دونك دونك باهي لهنا هذايا بار au cours de l'interface il se fait l'interface la réplication de l'ADN et par la suite la duplication des chromosomes donc je t'attends une deuxième égale à 4 chromosomes dupliqués. Très bien. Voilà. هذا ايش معناها ميتوز. واضح ولا هذا اللي نحكي فيه توا ميتوز. عطيتوني فكره مالت هنا ان راهي دوزيام ايجال 4 كروموزوم توجور باش تحافظ على نفس النمبر دو كروموزوم باش تعطينا دوزيام ايجال 4. كلير؟ واضح؟ باهي. دونك معناها اللي هنا تجي لنا بالنسبه لهنا باش نلقى دي باش نلقى سبرماتوغوني سيليسيف لدي سبرماتوغوني باش تعمل لي دي ميتوز دونك سكسيسيف دونك باش تعطيني سبرماتوسيت 1 لا رد بالك تغلط توجور تعطينا سبرماتوغوني اي واحده بركش تعمل لنا ديفيزيون دونك تعطينا دونك سبرماتوغوني donc هذوما كلهم سبرماتوغوني donc هو اللي باش تعطينا بيان سور بار دونك تعمل ميتوز نيميرو 1 هذه مثلا ديزيام ميتوز دونك باش تعمل دي ميتوز سكسيسيف دونك باش تعطينا دي سبرماتوغوني. شنو لوبجيكتيف بيان سور دي ميتوز هو دو كونسيرفي لو ستوك دي سبرماتوغوني donc toujours donc باش نحصل عليها في الرسم à deuxième chromosome dupliqué. باهي ناخذ واحدة منهم بيان سور بعد الدوزيام كروموزوم كي وقتاش بعد ما دخلت في الانترفاز لو خرجت من الميتوز دخلت في الانترفاز ولا دوبليكي مش قبل ما تدخل في الانترفاز خاطر قبل ما تدخل في الانترفاز سامبل واضح؟ باهي هذا بالنسبة مسيو أنا عندي حاجة ما فهمتهاش. يا أخي هي تعمل دو ميتوز معناها؟ لا مش بليزيور ميتوز مش دو كاهو بليزيور ميتوز مش كنزول ديما تعمل لي ميتوز دو فاسون كونتيني ما تحطش جملة ديجا هي لا سبرماتوجينيز دونك سي ان phénomène continu donc un phénomène cellulaire continu qui se déroule donc de la puberté donc à partir de la puberté jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Voilà. Mais, donc, et la deuxième phase, c'est appelé l'accroissement. Donc, pendant cette phase, je vais chercher des enjeux donc accroissement. Je m'en ai كعبة سبرماتوغوني هذه. Donc, باش تكبر في الطاي نتاعها. Donc, par l'accumulation des réserves donc cytoplasmiques, il y a des substances de réserve, donc des réserves cytoplasmiques, mais très bien. Donc l'hénéatie va faire augmentation de volume. De volume, voilà, par synthèse de réserve. Par synthèse de l'accumulation de substances de réserve, voilà. فوالا باهي وشنو باش يولي اسمها دونك هنا ما عادش سبرماتوغوني مانتنو باش يولي اسمها سبرماتوسيت كنشوفوا ما صار حتى شيء جوست الطاي هو اللي تبدل دونك ملي كانت دوزان كروموزوم ملي كانت دوزان
ممكن كان تاي صغيره ولا تاي كبيره فوالا مي تبقى دوزيام كروموزوم دوبليكي توجور راهي باش تقعد دوزيام دوبليكي دونك اذا كان نحط انا دوزيام ايكال 2 لهنا شنو هي 2 كروموزوم par exemple اوكي Oui, ok. ensuite عندنا l'étape اللي بعدها c'est la Maturation. 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 Très important. Étape très importante de maturation. Donc, je vais essayer au cours de cette phase. La division réductionnelle. Ça fait donc maturation à lire. Là, ça fait deux divisions. Donc, la première division, c'est la division. Voilà, division réductionnelle. بعد équationnel. Très bien. وبعدها équationnelle. نبدأ بالdivision. Donc, 3. La maturation. Donc, ديما شدوها في مخاكم. راهو كي نقولوا maturation نقولوا ميوس. Voilà. نقولوا maturation toujours راهي ميوس. Donc, maturation هذه شنو caractérisée par deux divisions. Donc, cellulaire. Donc, la première division est appelée division donc, réductionnelle. Donc, je vais cette division réductionnelle. Donne deux cellules. Je vais ça. Mais il y a un spermatocyte 1, je connais un spermatocyte. Voilà. Donc, ça donne deux spermatocytes 2. Donc, il y a réduction du nombre de chromosomes. Un chromosome Voilà, très bien. Mais quand il y a deuxième, c'est N déjà, division réductionnelle. C'est la réduction du nombre de chromosomes. Et ensuite, la deuxième division, c'est la division équationnelle. On aboutit à la formation de 4 cellules haploïdes. Voilà, donc la division équationnelle. مش تعطينا 4 cellules haploïdes à chromosome simple معناها. اللي هنا spermatocyte خلينا نكملوها donc spermatocyte 2 a un chromosome dupliqué. Voilà. ولا هنا بالنسبة للديفيزيون équationnelle donc donne 4 cellules شنو نسموهم؟ Spermatide. Voilà, 4 spermatides. Très bien. Spermatide. Et bien sûr, le nombre de chromosomes. Donc, un chromosome simple. Mais le temps simple. Très bien. Un chromosome simple. Donc, même si on passe sur la 4 spermatides, mais ces 4 spermatides, كل واحدة بشنو فيها؟ Un chromosome. Un chromosome, صحيح جدا. هذه سي spermatocyte. Spermatocyte 2 et ici donc spermatide. Bien. Et la dernière étape, c'est appelée la spermiogenèse ou la différenciation. Donc, une différenciation ou encore spermiogenèse. Mais, comment se fait la différenciation? Mais spermatide passe à spermatozoïde. Voilà. La différenciation ou encore spermiogenèse. Donc, tout simplement, c'est l'ensemble de transformations pour, bien sûr, transformer, pour que les spermatides se transforment en spermatozoïdes.
spermatozoïde. Voilà, donc le mien, on a tout simplement, des spermatozoïdes. Oui. مسيو يا اخي شنو هي التكنيك اللي تستعملها باش تحول السبرماتوزويد منين فيها الفلاجيل هذاك ديال الصفر؟ فوالا هذاك اللي باش نشوفو راح تبرك. دونك هذايا نسيسكو كيف فيها ان كروموزوم. دونك اون باس دونك هكا باش نشوفو لي زيتاب دو لا سبرميوجينيز. دونك هنا هذه ليتاب الاولانيه. دونك سبرماتيد عندنا من بعد دونك باش يبدا يتكون دونك الفلاجيل ملي بيان سور الفلاجيل. فوالا دونك هذه الدوزيام. اي التروازيام فوالا دونك باش يتخلص من لي ديشي من لي ريزيرف دونك سيتوبلازميك. دونك باش يتكون الميتوكوندري دونك اللي باش يتسموا الكل ويعطونا لا بي اس دونك انترميديير. اي بيان سور d'autres bien sûr constituants du cytoplasme باش يعطونا دونك لو فلاجيل. دونك هذاك هو السبرميوجينيز والا لا ديفيرونسياسيون. واضح؟ Si c'est clair, on passe. Oui, c'est clair, monsieur. Ben, on passe maintenant l'évolution donc de la quantité d'ADN dans la lignée germinale au cours de la spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse, on a déjà les différentes étapes de la spermatogénèse. Donc, il y a une quantité d'ADN. Donc, la quantité d'ADN, donc, il y a un maximum donc, de Q, il y a un Q, ou il y a un Q sur 2. Voilà. Ben, هذه الكونتيتي تاع دي ان نتاعو. دونك بالنسبه للإيتاب الاولانيه شنو هي؟ شنو باش تكون؟ انترفاس. نرد بالك شوف منين ميتوز. هي ميتوز. لي ديفير انا شفنا 4 إيتاب ها بارتير من لي 4 إيتاب هذوك. رد بالك تصير فيها ميتوز. شنو هي تصير فيها ميتوز؟ ملتيبليكاسيون. فوالا دونك هنا باش نحكيو على الملتيبليكاسيون. تري بيان دونك باش نحكيو على لا ملتيبليكاسيون. سي لا ملتيبليكاسيون. بالنسبه للملتيبليكاسيون دونك هنا اذا كان عندنا النمبر في الفاز جي 1 هذه باش يكون عندنا ان دوزين. كيفاش دوزين؟ سامبل. دوزين كروموزوم سامبل. انا باش ناخذ دوزين ايكال 2 باغ اكزومبل. دونك دوزين كروموزوم سامبل. من بعد في الفاز اس فاز دو سانتيز في الانترفاز شنو باش يصير؟ دوبليكاسيون. صح دوبليكاسيون. تري بيان دونك على فان باش نتحصل على دوزين فوالا دوبليكي. تري بيان دونك اللي هنا في الاولانيه هذه شنو هي ديجا باش تكون عندنا سبرماتوغوني مي ا دوزين سامبل هكا ولا هنا كيف هي بيدها دونك سبرماتوغوني ادوزين دوبليكي مي ا دوزين هنا دوبليكي ولا هنا تما دوزين سامبل. Ensuite, l'accroissement. Donc, B, c'est l'accroissement. Et après l'accroissement, donc, c'est la maturation. La maturation. Et bien, je joue la maturation. Donc, toujours, je n'ai une deuxième chromosome dupliqué. La première division, c'est la division réductionnelle. Donc, je fais la réduction du nombre de chromosomes. Mais deuxième, donc, j'ai appelé un chromosome dupliqué. Et la deuxième division, c'est la division équationnelle. Voilà. Un chromosome dupliqué, je vois un chromosome donc, à une seule chromatide. Donc, بالنسبة لنا إذا كان نكتبوا لي نون دي سيلول مات دونك لهنا عندنا سبرماتوغوني شنو باش تولي لنا بعد لاكرواسمون؟ سبرماتوسيت.
spermatocyte 1. Spermatocyte 1, qu'est-ce qui peut se prendre à deuxième chromosome dupliqué. Mais, بعد الديفيزيون donc l'année. شنو باش نحصلوا هنا على un chromosome dupliqué. voilà spermatocyte Un chromosome simple. À deuxième. un chromosome صحيح n هو فيه n chromosome dupliqué. Dupliqué. Bien. ولا entier. Mais, et enfin Spermatide à N chromosome simple. Un chromosome simple. spermatide ou spermatide باش تكون n Chromosome simple. simple. Très bien. الآخر spermatozoïde. Et enfin, c'est la phase de différenciation D, c'est la D, c'est la différenciation. Donc, full phase de différenciation, Spermatogenèse. spermatozoïde. Spermatozoïde. C'est la transformation des spermatides en spermatozoïde. Le spermatozoïde a un simple, bien sûr. C'est clair? Oui. B. Voilà, donc il a quand même l'étude de la fonction endocrine. Donc, chaque fonction endocrine, donc je trouve fonction endocrine. Mais, بالنسبة للfonction, oui. Oui, ça. Et monsieur, si je me suis amende de تعود لي spermiogenèse ما فهمتوش بالكدا. Spermiogenèse, c'est la transformation donc des spermatides en spermatozoïdes. اسمع فيا monsieur. نسمع فيك. قلنا c'est la transformation des spermatozoïdes en des spermatides, désolé, en spermatozoïdes. Donc, كل spermatide, كنت أنا شغلة هنا. Voilà, كل spermatide تصير لها des transformations, donc ensemble de transformations. باش يحولها من كان سبرماتيد الفورم نتاعها هكا باش تولي avec une forme bien spécialisée une cellule spécialisée اسمها سبرماتوزويد. واضح؟ يتنحى بارتي من السيتوبلازم دونك تتكون لها الفلاجيل et ainsi la pièce intermédiaire aussi donc l'acrosome à partir des vacuoles donc acrosomiques موجودين ديجا من قبل يكونوا لنا l'acrosome هذوما. Voilà. Donc, et famille mitochondrie, donc nous avons la pièce donc intermédiaire et des réticulums donc l'actarine donc les flagelles donc le flagelle donc l'ensemble de transformation avec اسمه spermiogenèse ولا différenciation. هذيك هي نحكي لكم ملي كانت هذه سبرماتيد جيست الفورم نتاعها باش تتبدل باش تولي اسمها سبرماتوزويد. واضح ولا لا؟ يا عايشك. دونك جوست باش تغسل شويه من السيتوبلازم تخرجت من لي ريزيرف الزايدين السيتوبلازميك وكل باش تولي عندها اون ستركتور بيان سبيسياليزي. فوالا دونك نرجعوا باهي نتعدوا مانتنون ليتيد دو لا فونكسيون اندوكرين. دونك شفنا الفونكسيون اندوكرين الاولانيه اللي هي سي لا سبرماتوجينيز. دونك نشوفوا لا فونكسيون donc endocrine liée c'est-à-dire la synthèse donc des hormones. Voilà donc données cliniques numéro 1. La cryptorchidie est une anomalie qui affecte la descente des testicules de la cavité donc abdominale vers les bourses ou bien scrotum donc abdomen bourse ou bien appelé aussi scrotum. Voilà. Au cours de la vie fœtale, donc la rétention des testicules à l'intérieur de la cavité abdominale soumet les cellules germinales à des températures élevées, donc pour leur développement normal. خلينا نفسروها هذه معناها راه قال لك في السكروتوم اللي هنا ولا بيان او نيفو دي بورس اللي هنا راه التمبيراتور انفيريور اقل ديجا من التمبيراتور دونك كوربوريل. واضح؟ اللي هي موجوده في الابدومين. واضح ولا لا؟ دونك هكا هنا الابدومين وهنا عندك البوف. دونك يبداو هما في الابدومين دونك التمبيراتور تكون اكثر. دونك والسبرماتوجينيز دونك اللي هو بيان السيلول جيرمينال اللي هنا قال لك راهم ما يخدموش في دي تمبيراتور. شو البارتي هذه ما فهمتهاش.
هنا البارتي نسيت نفسر فيها نسيت ما حكيت شيء ها راني نفسر فيه قلت لك راهو الكريبتو orchidée هذه anomalie qui affecte la descente des testicules dans la cavité abdominale vers les bourses donc c'est-à-dire que les testicules شنو؟ سمعتكش مسيو الصوت قاعد يوصلها روتار على ذاك اي الصوت مش عندك مشكله في الصوت انت هذاك علاش انت عندك مشكله في الصوت باهي نعاودوها ما يسالش ولا مسيو انا زاد يصلي متقطع الروتار الصوت مشكله في الكونيكسيون عندكم راهو ممكن نورمالمون عندي انا اسمه صباح ولا انا غلط باهي دونك normalement قلنا لا كريبتوركيدي هذه راهي انومالي qui affecte la descente des testicules dans la cavité abdominale vers les bourses. ايش معناها؟ نفسرها هذايا الفوق هذه الديبلاسمون تاعها كافيتي صحيح هذه باش نفسروها هذه سي لا كافيتي ابدومينال واضح ولا لا؟ وهذه لي بورس ولا سكروتون كلير؟ باهي دونك التمبيراتور اللي هنا عندنا هكا باغ اكزومبل نسهلوها هذه تمبيراتور تي 2 باغ اكزومبل وهذه الفوق عندها تمبيراتور تي 1 اللي هنا تمبيراتور تي 2 انفيريور للتمبيراتور تي 1 واضح ولا لا؟ باهي هاتو نفسرو اوترومون ما ننساش نحرق شويه المراحل قلت لي سيلول جيرمينال اللي شفناهم بكري اللي باش يعطونا سبرماتوزويد في التمبيراتور هذه تي 1 ما يخدموش وفي التمبيراتور تي 2 ايش معناه؟ معناها لو في التمبيراتور تي 2 هذه نتحصلوا على دي سبرماتوزويد معناها سبرماتوجينيز تصير مي تي ان فونكسيون في تي 1 لهنا السبرماتوجينيز ما تصيرش واضحه ولا لا؟ واضح مش اي واضح مش سي تري كلير باهي دونك لهنا الدوني كلينيك نيميرو 2 قال لك l'individu cryptorchide comme l'homme normal كيما l'homme normal présente des caractères sexuels secondaires primaires et secondaires normaux دونك شنو عنده لهنا cryptorchide دونك لهنا باش نحكيو على l'individu دونك كريبتوركيد دونك cryptorchide l'individu cryptorchide هذايا عنده قال لك دي كاركتير سكسويل سكوندير اي دي كاركتير سكسويل بريمير هذوما كلهم نورمو واضح كيما نورمال شنو هي المشكله اللي عنده هو السبرماتوجينيز ما تصيرش صحيح المشكله اللي عنده راهو با دي سبرماتوجينيز يعني اللي ستيريل حسب رايك بالطبيعه بيان سور مادام ما ثماش سبرماتوجينيز دونك إلي ستيريل ستيريل عكسها فيرتيل ولا فيرتيل فيرتيل فوالا عكسها فيرتيل دونك ستيريل معناها عقيم باهي اللي انكابابل دو برودوي دي سبرماتوزويد باهي هذايا شنو هو المشكله اللي هنا؟ المشكله اللي قلنا التمبيراتور au niveau du bourse est inférieure aux températures au niveau de la cavité abdominale ولا لي سيلول جيرمينال دونك هنا هو السبرماتوجينيز ما تنجمش تصير في الكافيتي abdominale مي ما تصير كان في تمبيراتور تكون اقل من التمبيراتور كوربوريل دونك باش تصير au niveau des bourses هذه نورمالمون سي كلير دونك اذا كانت حاجه مش مفهومه اتكلموا باهي مادام هو قال لك عنده l'individu دونك عنده دي كاركتير سيكسيول سكوندير اي بريمير نورمال وما عندوش سبرماتوجينيز زيد حب يعمل لك اكثر ويوضح لك اكثر عمل ايتيد هيستولوجيك نتاع عطاك لوبسيرفاسيون نتاع التيوب دونك سيمينيفير والتيسيو انترستيسيال دونك هنا نتاع ان هوم نورمال اي ان هوم كريبتوركيد دونك بالنسبه للوبسيرفاسيون دونك دو تيوب séminifère, donc paroi du type séminifère, donc elle est donc épaisse, donc paroi épaisse, donc elle contient normalement toutes les catégories des cellules germinales, ou même sous les lumière, donc les spermatozoïdes, donc les spermatozoïdes, donc puisque là un homme normal, donc spermatogenèse tire de façon normale. Mais par contre, chez l'individu donc
الكريبتوركيد دونك نشوفوا اللي هو ما عندوش دونك عنده جيست باروا دونك اللي هنا الي ريدويت باروا تري ريدويت دي تيب سيمينيفير دونك لوميير دونك هي الكبيره ما عندوش دونك جيست كيلك سيلول دي سوش دونك سبرماتوغوني اي ما فماش سبرماتوزويد يعني سبرماتوزويد تصير في التيوب سيمينيفير بويسكو هوني ما فماش هي تصير في التيوب سيمينيفير اما باهي كريبتوركيد معناها قلنا لي تيستيكيل موجودين او نيفو دو لا كافيتي ابدومينال ما عندوش او نيفو دي بورس واضح ولا؟ دونك هذا بالنسبه للتيستو بالنسبه للتيوب سيمينيفير دونك اذا كان نشوفوا maintenant ce qui justifie bien sûr la perturbation de spermatogenèse. Donc, إذا كان نشوفوا maintenant chez le couple donc هنا ولا نتاع tissu interstitiel. Donc, كان نشوف le couple du tissu interstitiel chez l'individu donc normal ou l'individu cryptorchide. C'est كيف واضح ولا؟ الزوز homologue كيف نفسها tissu interstitiel et elle est intact. Donc, le tissu interstitiel, il est intact. Madame le tissu interstitiel, il est intact. On m'a dit que le tissu interstitiel a des vaisseaux sanguins. Les cellules légales, au niveau des cellules légales, on a des vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, شنو الحاجة اللي باش نخرج بها؟ هو قال لك afin de exploiter les deux figures ainsi que les autres données cliniques afin de proposer une hypothèse quant au rôle physiologique du tissu interstitiel. يعني les caractères sexuels secondaires et les caractères sexuels primaires يصيروا في التسو هذاك. فوالا باهي إذا كان نعمل نمشي واحدة إذا كان باش نعمل اكسبلواتاسيون. باش نخرج البيت اللي هنا باش نخرج ليبوتيز. فوالا دونك باش نعمل اكسبلواتاسيون. ما يصيرش نتعلموا اكسبلواتاسيون عباره عن اناليز ولا انا باش نخرج ليبوتيز وبروبوزي لا شكون ينجم يعمل لي الاكسبلواتاسيون دونك اللي هنا الباروا دو تيب سيمينيفير شي لون نورمال شي لون صحيح باش نبدا مثلا شي لون نورمال On observe qu'il y a directement la paroi, une description de la paroi du type similifère. Donc la paroi du type similifère, elle est développée ou bien elle est épaisse. Donc le similifère, donc épaisse. Donc, renferme des spermatozoïdes. Pas les spermatozoïdes, des cellules. Voilà, par toutes les catégories de cellules germinales, toutes les lignées de cellules germinales. Donc, renferme toutes les catégories des cellules germinales. Mais, bien sûr, بما فيهم et bien sûr des spermatozoïdes. Mais, madame femme spermatozoïde الكل donc le spermatogenèse est normal. Donc, on a un déroulement de spermatogenèse normal du spermatogenèse. Voilà. Mais par contre, chez un homme cryptorchidie, la paroi du tube similifère est réduite. Voilà. Chez l'homme cryptorchide, la paroi du tube similifère est réduite. Donc, TS, maintenant, tube similifère.
Elle renferme صحيت Spermatogonie. صحيت renferme quelques spermatogonies هذه من جهة et avec l'absence des spermatozoïdes. Voilà, avec donc pas de déroulement de spermatogenèse. صحيت le spermatozoïde صحيت donc هنا on parle ما فماش déroulement. Donc on suppose que la مازلنا علاش؟ احنا استعملنا جست الدوني الاولانيه، اسكو استعملنا الدوني الثاني؟ كم نستعمل الدوني الاخرى؟ فهمت بالك؟ استعمل توسي انترستيسيال ولي كاركتير سكسيال اللي عطاهم لك من دون البريمير سكوندير اللي هما النورمون، ومن بعد اعطي ليبوتيز نتاعك، ما تنجمش تعطي ليبوتيز من هذوما، رد بالك. مسيو ما خاطرش احنا في الاكسبلواتاسيون اون هذيا حكينا على لي تيوب سيمينيفير وخرجنا من كل وحده كيما الكونكلوزيون اللي فما سبرماتوجينيس وفي الاخرى ما فماش. اي دونك تيوب سيمينيفير اللي فيه سبرماتوجينيس. التيوب سيمينيفير هو سي لو ليو دو لا سبرماتوجينيس. وي مي اسكو الدوني نتاعك لهنا قال لك اعطيها لي، فهمت بالك؟ exploiter afin de proposer une hypothèse. L'objectif نتاعك داخل باش نعمل hypothèse quant à le rôle physiologique du tissu interstitiel. واضح ولا؟ Bien sûr هذه في d'autres exploitations ولا d'autres exercices باش تلقى bien sûr باش تخرج انت الرول نتاع التوب سيميليفير مثلا تقول اللي هو اللي دو لي سبرماتوجينيس اكسترا هذيك في d'autres exercices. بالنسبه لهنا توا دونك شي l'homme normal écrit Turquie Z. Et celui. Il y a la présence de cellules de Leydig normales. Et les capillaires sanguins. Donc, le tissu interstitiel est intact ou bien normal. Normal, madame normal هنا ما ننسوش لي كاركتير سكسويل، ما ننسوش الدومين تاع الكاركتير سكسويل اللي عطاك من الاول ها هو الدومين نيميرو 2. باهي اي لي كاركتير سكسويل بريمير اي كاركتير سكسويل سكوندير سون نورمال. هنا نجي نعمل ليزون بين التيسي انترستيسيال les caractères sexuels, donc masculin, donc primaire et secondaire. Caractère sexuel masculin, primaire et secondaire. واضح ولا لا؟ واضح. باهي. Donc l'hypothèse اللي باش نخرج بها que les caractères sexuels, donc primaire et secondaire, masculin, primaire et secondaire. هاي شكون يتحكم فيهم؟ les tissus interstitiels. صحيح. sont sous le contrôle du tissu interstitiel. Voilà. Le Leydig. interstitiel. في التيسيو انترستيسيال موجودين لي كابيلار سانغان، يعني هذه فونكسيون اندوكرين. صحيح. فوالا انا ديجا اللي شفناه لنا سي لا فونكسيون دونك endocrine. Donc une fois liée la production des hormones. واضح ولا لا؟ باهي كيما كل ما نخرجوا هيبوتيز بيان سور لازمنا نعملوا لا فيريفيكاسيون. صحيح ولا؟ باهي هذاك علاش باش نعملوا الفيريفيكاسيون بيان سور الفيريفيكاسيون تصير بار دي زيكسبيريونس. باهي dans le but de déterminer donc l'action du tissu interstitiel sur les caractères sexuels donc masculins, on réalise les expériences suivantes. Donc la première expérience, عملنا castration bilatérale d'un rat pubère, c'est-à-dire ablation des deux testicules. Donc إذا كان احنا نحيو les deux testicules شنو باش يصير؟ هنا باش نعملوا par simulation.
عندنا logiciel de simulation نجمو نخدمو بيه. على les caractères sexuels. C'est clair, hein? Mais, on a marché le corps مثلا هنا. عندنا voilà les deux donc testicules voilà les deux testicules هنا. لهنا عندنا les nerfs donc هنا. donc باش les deux testicules هذوما donc إذا كان أنا نعمل كاستراسيون donc نحي les deux testicules نعمل ablation les deux testicules. ونحط الريزلتا. شوفوا قبل لابلاسيون كيفاش التو دونك التاي دي كريت دونك هنا هذه الكريت هذه الكريت دونك من فوق دونك هنا عندنا الكريت عندنا الكريت donc taille des crêtes ou كيف donc هنا التاي donc دي باربيون donc غير الباربيون donc من l'autre donc هذول هما شنو يمثلوا لنا هذوما الكريت والباربيون هنا هاي لي كاركتير سكسيول سكوندير très bien يمثلوا لنا لي كاركتير سكسيول سكوندير. باهي كيف هنا باش نشوفوا النومبر donc دي سبرماتوزويد فوالا. Et le masse des testicules, donc le masse des testicules, je vais vous montrer. هذه مش باش نشوفوها دونك هذه تاعنا نرجعوها. الماس دي تيستيكول هي دونك تيستيكول باش نمثلوها دونك ابارتي من سي من لي الكاركتير سكسيول دونك بريمير الكاركتير سكسيول ماسكولين سي فا. باهي فوالا ولهنا باش نشوفو التو دو لا تستوستيرون دونك هنا اون فيت التستوستيرون هذه سي الهرمون دونك سكسيول ماسكولين اللي هي باش نشوفوها ديجا اون ديتاي بعد شوي. مسيو اخي انت مش عملت كاستراسيون تاع لي تيستيكول باش نشوفوا الريزلتا. اي تو مش ما حطيناش الريزلتا احنا. اوكي لا باش نشوفوا الريزلتا واضح تو قدامكم ولا؟ ايوا شنو صار في الريزلتا؟ ريغريسيون donc نتاع التاي donc دي كريت ديميني كيف التاي دي باربيون ديميني donc on parle d'une régression des caractères sexuels donc اللي هنا secondaire كيف الماس دي تستيكول ديميني donc اللي هنا الاتروفي دو تراكتوس جينيتال مش نحكيو على الاتروفي دو تراكتوس جينيتال اللي هو يمثل الكاركتير سكسيول donc primaire اللي كنحبوا نحكيو عليه. Et nombre de spermatozoïdes, bien sûr, pas de spermatogenèse, donc pas des SPZ, donc pas de spermatogenèse. Et kif le taux de testostérone, l'hormone sexuelle masculine, diminue. واضح ولا؟ donc معناها كي نجيو نشوفوا l'effet direct اللي هنا باش نشوفوا l'effet direct des donc voilà des testicules هنا sur les caractères sexuels masculin, c'est-à-dire secondaire et primaire. Donc, nous avons les testicules comme primaire et les crêtes pour le barbillon comme caractère secondaire. واضح ولا لا؟ Donc, هنا كنشوفوا على حق déjà كان يفوق donc الكيرت واحد صار diminution donc de la taille des crêtes et des barbillons اللي هما les caractères sexuels secondaires ainsi que كيف التاي دي بيان سور تستيكول ديجا نحيتها ديجا عملت لها ابلاسيون ولا هنا ما فماش سبرماتو زويد فوالا لي تستيكول ديجا نحيتهم. باهي تو دو تستوستيرون ديميني دونك لهنا شنو نجمو نخرجو تو سامبلومون نجمو نخرجو اون ريلاسيون انتر دونك التستوستيرون اللي هنا الهرمون سكسيول ماسكول واللي تستيكول دونك لهنا نحيت لي تستيكول ما عادش فما لي تستيكول donc le taux de testostérone diminue. Nous avons une hypothèse que les testicules produisent une hormone ou bien une
سيبستانس شيميك اللي هي لا تستوستيرون. واضح ولا لا؟ واضح يا الاولاد؟ واضح مسيو. بس توا اذا كان باش نبدلوا احنا في الاكسبيريونس، باش نزيد نفيريفو اكثر شنو باش نعمل؟ يعني تشوفوهم الكل في مانيبيلاسيون ومن بعد نشوفوا لي زيكسبيريونس اللي عندنا. توا اذا كان باش نرجع انا لي تيستيكول باش نعمل رجعنا من الاول فوالا. توا باش نحو لي تيستيكول اوكي بيان سور كيف نحو كل شيء باش يتم. مي شنو باش نعملوا من بعد؟ هنا باش ناخذوا دونك هنا الصون دونك هنا بوغوايي فوالا باش ناخذوا ستوغان هنا باش ناخذوا هذا سكون ابل ليكستري تيستيكولير. واضح ولا لا؟ نحطوا الريزلتا الساعه بيان سور صارت ديمينيسيون دونك دو تو تستوستيرون كيف تاي ديكريتي دي باربيون دونك اللي هم لي كاركتير سيكسيول سكوندير. توا اذا كان نعمل انجكسيون ديكستري تيستيكولير، شوفوا الانجكسيون ديكستري تيستيكولير ونحطوا ريزلتا. مسيو لي كاركتير سيكسويل سكوندير موجودين خاطر صحيح اللي هنا هذه كان تشوفوا نجم نقسمها الكود نتاعي اللي هنا دونك افون دونك بعد الكاستراسيون هذه نحطوا كاستراسيون دونك هنا وهذه بعد الانجكسيون دونك ديكستري تيستيكولير. دونك كنشوفوا هنا كو التاي ديكريت اي دي باربيون دونك اوغمونت هكا ولا لا؟ augmente sous l'effet de ces extraits testiculaires. Donc, شكون اللي يخلون donc taille augmente les extraits testiculaires. Donc, les extraits testiculaires هذوما شنو فيهم دي هرمون. فوالا فيهم دي هرمون en effet. les هرمون شكون اللي هو لا تستوستيرون. واضحة ولا لا؟ واضح. باهي هذوما ديجا اللي باش نشوفوهم. دونك اذا كان نعملوا احنا ديزانجكسيون باش نشوفوا الريزلتا هذه. انا توا خرجنا حاجتين دونك ابارتير من الاكسبيريونس هذه. الحاجه الاولى اللي لي تيستيكول هما ريسبونسابل على المانتيان دي كاركتير سيكسيال ماسكلين هذا دون بار. ودوتر بار شفنا كو لي تيستيكول renferment des extraits testiculaires. On peut bien renfermer des hormones اللي هو principalement la testostérone اللي هو l'hormone sexuelle masculine. Normalement c'est clair. اي مسيو. Voilà. نرجعوا لي اكسبيريونس نتاعنا نحاولوا نزيدوا شويه فيهم هذوما. دونك اذا كان عملنا قلنا كاستراسيون دونك بيلاتيرال نحينا لي دو تيستيكول دونك بيان سور لي كاركتير سيكسيال سكوندير مثلا بريمير ريغريسيون كيف سكوندير اي با دو سبرماتوجينيز كيما كنا نشوفوا فيها ديجا. Monsieur, régression معناها diminution. صح diminution de taille ou bien réduction ça تراجع. voilà mais donc هنا ريغريسيون شفنا ابسون شنو هو كيف قلنا هو مثلا اكسبلواتي لي ريزولتا اوبتوني afin de tester la validité de l'hypothèse. دونك هنا اذا كان باش نعمل اكسبلواتاسيون في الاولانيه حتى اورالمون فيت في باش نخرجوا لا كاستراسيون بيلاتيرال اونترين شنو هي؟ لا ستيريليتي. صحيح. دونك هنا لازم نحطوا لا كاستراسيون كيفاش اكسبلواتاسيون راني نديروا بعباره الاكسبيريونس نتاعي
les résultats obtenus. Donc, la castration bilatérale de l'animal pubère. Il y a le souris ou la rat pubère. Entraîne la stérilité et la régression. Entraîne la stérilité. Régression des caractères sexuels primaires et secondaires. Et la régression des caractères sexuels primaires et caractères sexuels secondaires. Voilà. On parle de régression des caractères sexuels masculins. C'est ça. Mais, t'as vu l'expérience de voir maintenant. Il y a les camels de greffe ou injection des extraits testiculaires. On a une expérience de l'injection des extraits. Donc, camel de restauration des caractères sexuels, bien sûr, primaires et secondaires, mais l'individu reste stérile. Donc, absence de spermatogenèse. Donc, كيف اللي هنا باش نعاود نفس الشيء شو نقول راهو la greffe ou l'injection, la greffe du testicule, bien sûr. Ou l'injection D'extrait cellulaire, d'extrait testiculaire. d'extrait testiculaire. شنو يعطينا هذا؟ Stérilité et restauration des caractères sexuels secondaires et primaires. Bien sûr, هذا تكون à l'animal pubère castré. Voilà, entraîne, bien provoque, la restauration des caractères sexuels primaires et secondaires et la stérilité. La restauration des caractères sexuels donc masculins, mais l'individu reste stérile. Mais l'animal reste stérile. Et la quatrième expérience. عمل injection quotidienne de testostérone. Bien sûr, نفس الشيء. أنا باش نحكي على l'injection de testostérone نفس الشيء. باش نحكي عليه. Et la destruction 5. Expérience 5. Là, نعمل destruction sélective des cellules donc interstitielles par rayon X, un animal pubère. Je m'en destruction. Donc, on a les types donc similitaires, donc les différents cellules donc germinales. Etc. Donc, on a le tissu interstitiel qui des cellules donc de les cellules de les capillaires sanguins. Je vais destruction sélective des cellules donc de l'élite par radiation. Donc, je vais destruction des cellules de l'élite par rayon X. Voilà. Donc, c'est-à-dire les cellules de l'élite. كيف نحى les cellules de l'élite? Ça régression donc des caractères sexuels primaires et secondaires. Et perturbation, donc absence de spermatozoïdes, c'est-à-dire absence de spermatogenèse. Donc, كيف donc اللي رانا باش نحكي نقول مثلا في الاناليز نتاعي la destruction sélective des cellules interstitielles. Des cellules de Leydig ou les cellules interstitielles. provoque ولا entraîne. سيلكتيف يقصد به كان سيلول دي ليديك معناها السيرتولي ما نحاهاش ولا نحاها لا جست سيلول دي ليديك هاك تو واش عملت هذوما سيلول ليديك
هكا هو سيلكتيف. والحمر سيرتولي. لا الحمر كابيلر سونغ. هاكا اللي اون بلو دونك هاكا سيلكتيف سيرتولي هاكا خاطر انواع هذا سيرتولي. باهي انترين. هاي الأول حاجة لا رégression. Caractères sexuels secondaires et primaires. Régression donc des caractères sexuels primaires et caractères sexuels secondaires. Et l'absence donc de synthèse de spermatozoïdes. L'absence ou bien perturbation. La perturbation de la spermatogenèse. La perturbation de la spermatogenèse. Mais, donc, l'analyse interne. Donc, les informations, donc, les Donc, monsieur, cellule de l'édic, qui est responsable de la formation de les caractères secondaires. هذاك هو باش نخرجوا صحيح. هذا هو باش نخرجوا في الكونكلوزيون تاعنا. فهمت شنو ندخلها في دونك هنا في لي كونكلوزيون باش نخرجوا هذا. دونك اول حاجه ابارتي من الاكسبيريونس 2 و 3 شنو باش نخرجوا منهم؟ كو ميم سي حتى ال 4 كو لي تيستيكول كونترول ولا كوماند كونترول لي كارactères sexuels donc masculins par ثم حاجه تري امبورطونت هنا. دونك كيف نعمل غريف؟ يعني على شنو باش نحكي كي نعمل غريف؟ رول معناها انا كي نعمل ابلاسيون كي نعمل كاستراسيون يعني باش نعرف الرول. رد بالك كي نعمل هنا راني باش نعرف بيه الرول. هذاك علاش ديجا باش نخرجوا منها الرول. هذه الاولانيه. كي نعمل غريف يعني باش نحكي على التيب دو فوا هنا سانغين. Voix sanguine. صحيح. دونك عكس فوا نيرفوز. دونك ايمورال. ايمورال صح. سانغين هي بيها ايمورال. واضح؟ واضح. به عكس فوا نيرفوز. وكي نعمل دي انجكسيون هنا انا علاش نحكي على لي هرمون. Fonction endocrine. صحيح بيان سور حتى لهنا فونكسيون اندوكرين. دونك هنا باش نحكي على لي هرمون. هنا باش نحكي لي تيستيكول commande ou le contrôle les caractères sexuels par voie sanguine elle est née, c'est-à-dire morale, par la sécrétion, حسب l'expérience 4, donc par la sécrétion donc des hormones, ou bien là c'est une hormone. D'une hormone mâle. L'hormone sexuelle mâle اللي هي testostérone. voilà appelée cette hormone appelée testostérone. Donc هذه الحاجة الأولانية. به الحاجة الثانية أبارتير من الإكسبيريونس 5 شنو هي؟ كو الحاجة اللي باش نأكدها دونك أبارتير من الإكسبيريونس. اللي سيلول دو لوديك مسيو هما المسؤولين على لي كاركتير سيكسويل سكوندير اي بريمير. فوالا. به اللي باش نخرجها كو لي سيلول فوالا لي كاركتير. اول حاجه ليبوتيز اللي حطيناها من الاولانيه اللي هو الكاركتير سو لو كونترول تاع التستيرون انترستيسيال راهي صحيحه. والتستوستيرون هاي نزيدها راهي لا تستوستيرون هاي التستوستيرون هنا
est sécrété par les cellules de de l'éthique. Leydig, les cellules interstitielles. Les cellules de Leydig ou les cellules interstitielles. Voilà, وحاجة أخرى راهو la testostérone هذا هو qui détermine les caractères sexuels donc, et ainsi active la spermatogenèse, responsable de la spermatogenèse. C'est clair? Ben, كيفاش اكتيف مسيو سبرماتوجينيز؟ اش معناها اكتيف؟ هذا نشوفها. ما نعرفش معناها كيفاش ياكتيفي؟ هذا نشوف مازال الدرس مازال ما وفاش. هذه البروشين سيونس ديجا باش نكملوا لو سامدي احنا البارتي الثانيه نتاع الكود. دونك بارتي امبورطونت مازالت فيه. باهي l'étude نتاع الهرمون سيكسويل مال اللي هي لا تستوستيرون هذيا دونك نرجعوا لي ديفينيسيون دي هرمون اللي هي substance sécrétée par une glande endocrine libérée dans la circulation sanguine et destinée bien sûr à agir d'une manière spécifique sur une ou bien plusieurs cellules cibles, voilà, afin de modifier le fonctionnement de ces cellules. Bien sûr. Ben, nature chimique de la testostérone. Oui. مسيو عندي سؤال في حكاية الهرمون. تفضل. نحب نعرف كيفاش يموديفي الفونكسيونمون تاع السيلول سيب. حسه جيد هذا اللي باش نقرا. هو الميساج عبارة عن نفسروها ديجا احنا دو فاسون بلي سامبل. نحن ديجا باش نفسروها دو فاسون دونك نفسروها دو مانيير دونك بلي سامبل احنا باهي كيفاش دونك الناتور نكملوا الناتور ونفسروها دو مانيير بلي سامبل. Donc, nature chimique de la testostérone. Donc, testostérone est une hormone stéroïde de nature donc stéroïdienne. Donc, les lipides, donc dérivés du cholestérol, des groupes des androgènes. Une formule chimique brute C19H22H28 isolé O2 ayant des récepteurs cytoplasmiques au niveau des cellules cibles. وخلينا عليها هذه ونفهموها une fois pour toutes. Donc, شنو عندنا نحن لهنا؟ Donc, عندنا هذايا سيلول دي ليديك باغ اكزومبل. واضح ولا؟ السيلول دي ليديك هذايا سي اون سيلول دونك اندوكرين باش تخرج لنا تستوستيرون l'hormone sexuel donc ما التستوستيرون هذه اللي باش تخرج هنا وين باش تمشي؟ باش تمشي دون لا سيركيلاسيون دونك سانغين دونك لي كابيلار سانغين فوالا. وين باش تمشي؟ باش تمشي لي سيلول سيبل دونك كيما هي السيلول دي سيلول دونك سيبل هذه باش نسميها سيلول cible de la testostérone. Ou bien sûr, un des récepteurs au niveau des cellules cibles. La membrane des cellules, c'est la membrane donc lipidique. Autant que est de nature stéroïde, elle est soluble dans les lipides. Voilà. Donc, qui fait ici, mais le récepteur نتاعو ماهوش récepteur membranaire, مش البر, mais c'est un récepteur cytoplasmique. À l'intérieur du cytoplasme. Donc, il y a un récepteur. Récepteur, donc, lien cytoplasmique. Donc, il y a un récepteur cytoplasmique موجود à l'intérieur du cytoplasme. Voilà. Donc, كيف donc, من هنا باش يمشي للcirculation sanguine ومن الcirculation sanguine باش يمشي للسيلول cible. Donc, هنا في السيلول سيبل باش يدخل لداخل الريسبتور نتاعو اللي هو ريسبتور سيتوبلازميك. هذا باغ اكزومبل اللي اون روج هذا سي لا تستوستيرون. فوالا. اخي مش الريسبتور يجي معناها البرة. هاني كيف كنت مفسر لك. بالنسبة للتستوستيرون عنده ريسبتور بويسك الناتور نتاعو دونك ستيرويد دونك il est soluble dans les lipides.
donc le récepteur elle est cytoplasmique. Par contre, d'autres, bien sûr, hormones, le récepteur c'est un récepteur membranaire, donc il parle. C'est un récepteur à l'extérieur. واضحة ولا لا؟ نعطيو نشوفوهم déjà. باهي. Voilà. شنو آخر شنو نقولوا عليها؟ باهي. المود de sécrétion de la testostérone. التستوستيرون كيفاش المود de sécrétion نتاعها؟ باهي. كان نعملوا احنا بيان سور الدوزاج نتاع التستوستيرون دونك باش نلقوا لا لور سويفونت بيان سور لا اللي هنا فما كنشوفوا دي بيك هكا ولا لا؟ لي بيك هذوما دي سيكريسيون نسموهم دي بيك ولا نجم نقول عليهم زاده دي عندهم اسم اخر pulses, des pics ou des pulses. Mais au cours de la vie d'un individu, de la puberté à la mort, la moyenne du taux de testostérone dans le sang reste relativement constante à l'échelle de la journée, semaine, voire du mois. Cependant, l'analyse plus fine, suivie à l'intervalle de temps plus court sur une journée, montre de fortes variations de ce taux à l'échelle des heures. Appelés, donc ces fortes variations, c'est moins des pulses. Très bien. Madame, ma femme a dit plus, on parle de sécrétion de testostérone. Sécrétion qui fait, j'ai un mécanisme de pulse. Pulsatule. Donc, sécrétion pulsatule, c'est-à-dire discontinue. Donc, on parle d'une sécrétion donc pulsative ou discontinue. واضح ولا لا؟ باهي، كيفاش نفسروها هذه؟ Monsieur, au cours du journée, de la journée, يمشي وينقص يمشي وينقص يمشي وينقص ويمشي ولا يزيد وبعد ينقص يزيد وبعد ينقص هكا. باهي. اي فوالا دونك اللي هنا مش يزيد بعد ينقص هكا كيفاش نفسر هو التو دو تستوستيرون taux de la testostérone donc le testostérone باهي قال لك هي بريسك كونستانت اوكي معناها التو نتاعها ديما هو بيتو فما حاجه احنا نعرفوها اللي التستوستيرون في الاصل هذيا راهي تصير لها ديغراداسيون في الفوا كما اي هرمون اخرى دونك بعد ما تكمل ليفي نتاعها وبارفوا حتى ما توصلش تعمل ليفي نتاعها تصير ديغراداسيون علاش الديري دي نتاعها كورت واضح ولا دونك سبستانس شيميك لازم تصير لا ديغراداسيون وتمشي دونك ريجيتي دونك لي زورين كلير لا مي انا نلقى تو كونستانت شو معناه سي كلير كيما الدوبامين معناها هكاك يمشي اش معناتها تو انا تو تستوستيرون ديما كونستانت معناها راهو الكونتيتي دو تستوستيرون اللي باش تنقص باش تطيح عليك سورا دونك رومبورسي دونك باش ترجع par d'autres sécrétions واضح ولا سي كلير ولا معناها السكريسيون اللي تتنحى هي بيدها اللي باش ترجع هذاك علاش يبقى لنا بريسك ديما الطو كونستون سكريسيون تبقى عباره كونستون على خاطر اي حاجه تنقص باش ترجع لنا يعني سولون ان ميكانيزم بيان ديتيرميني تنشوفوا شنو هو ديجا بالديتاي ليه donc je vais essayer déjà donc pendant la vie fœtale les effets physiologiques donc elles jouent un rôle essentiel dans la masculinisation des organes génitaux donc la formation des organes génitaux donc masculins et à partir de la puberté elle assure donc le développement des caractères sexuels primaires donc apparition et maintien des caractères sexuels secondaires pilosité donc les musculatures et ainsi l'activation de la spermatogenèse. Donc, هذايا نورمالمون صارت لا مي جوست باش نعملوا رابيل وفما حاجه اخرى باش نرجعوا لها
اللي هي كانت تفكروا من الاول قلت حكينا على الماتيراسيون او نيفو دو ليبيديدين. دونك باش نرجعوا لها وقت اللي قلنا maturation des spermatozoïdes au niveau de l'lipidité. خاطر يلزمكم تفرقوا بين الماتيراسيون donc au niveau donc de l'lipidité والماتيراسيون اللي تصير في الميوس. ردي بالكم تفرقوا بيناتهم. كيفاش تصير الماتيراسيون هذه دي سبرماتوزويد au niveau de l'lipidité؟ سهلة برشا. Donc, هي تصير par en effet l'acquisition donc des protéines membranaires كتنفسروها l'acquisition donc des protéines membranaires. اساس نزول اللغه شويه نفسروها كيفاش. دونك عندنا هذايا باغ اكزومبل نوتر دونك سبرماتوزويد. ليه بيان سور عندنا فيه النوايو ثم لاكروزوم هذا لاكروزوم ثم ميتوكوندري دونك البيس انترميديير عندنا الفاز. باهي شنو يصير دونك السبرماتوزويد هذا يعمل لاكيزيسيون دونك دي بروتيين ممبرانير ولي بروتيين ممبرانير هذوما سو سون دي غليكوبروتين. Donc, des glucoprotéines membranaires. Mais les glucoprotéines membranaires هذوما شنو يعمل بهم هو في الأصل؟ هذوما tout simplement نتعرف بهم عبارة باش يعملوا ريكونيسونس مع الجاميت فيميل. واضح ولا؟ دونك معناها وقت اللي تقابل الجاميت فيميل ما تصير ريكونيسونس كان بار سي glucoprotéines membranaires. دونك هنا هذاك علاش اون بارل هنا يولي عنده اكيزيسيون دونك دي بروتين دونك membranaires ولا عنده دي بروتين membranaires. اون بارل دان بوفوار فيكوندون. معناها راهو السبرماتوزويد هذاك كابابل دو فيكوندي دونك ان اوفوسيت. اي aussi on parle de notion d'un spermatozoïde capacité, c'est-à-dire un spermatozoïde capable de féconder un ovocyte. Mais هذا ميلي الكوبروتين هذوما اون افي باش يصير لهم ماسكاج باش يتغطوا وكور دونك لهنا بعد ما يتخلطوا بالسيكريسيون دونك سيمينال دونك تاع les vésicules séminales والبروستات وكل باش يتغطوا دونك يصير لهم غطاء عباره هنا دونك يكونوا ما عندهمش ما عادش تفقد البوفوار دونك في كوندون تاعها دونك يولوا ما عادش كاباسيتي للسبرماتوزويد. مي يرجعوا كاباسيتي وقتاش دون لي فوا جينيتال فيميل. اي سو كال كونديسيون هذا باش نشوفوه في التروازيام شابيتر اللي هو لا بروكرياسيون. فوالا دونك هذا مبدئيا البارتي الاولانيه نتاع الكور. دونك البارتي الثانيه ان شاء الله باش تكون لو سامدي كيف في العشيه ان شاء الله. ان شاء الله ما تصيرش نفس المشكله هذه اللي استخدمنا اليوم. دونك نحاولوا باش نعملوا فيها رابيل شويه. واذا كان عنده اي واحد عنده اي سؤال دونك ما يسالش دونك يحاول يساله في السيونس الجاي. كيف ان شاء الله تو ندخل معايا اكثر عدد في الزوم دونك باش يتفاعلوا معايا ان شاء الله. باهي نورمالمون سي بون ميرسي بور تو. دونك ان شاء الله السيونس الجايه نكملوا فيها الكور الكل. واذا كان نجمنا نعملوا حتى ابليكاسيون صغيره. مرحبا بكم الناس الكل. عايشك مش يعطيك الصحه. عايشك.
بسلامة. بسلام سلام. Monsieur, بلي